Bella Jeleni Sogoma, salam alaikum. Bouba Fane. Donc, manjini Bella Jelen fait. Aka vidéo iname. Amna kuma munga. Ambalma muso munu menelendo nube kasola. Donc, mina boga kuma uleka. Donc, en même temps, tourni. Prisonnier fin menelendo asimi mbolo nube kaso. Malo numna selige kasola. Mina ndado labi. Mais yana ngandado la. Mais nyere terido fu. Ala sheba no wawe jamana inkono. Ala togo duma. Ukama. Buwa fane. Ma bebe fo buwa ma. Mo be buwa fane ke sran fin. Mais oluma buwa fane ke sran fin. Oluko kutini buwa fane ga aramadea. Uto ni buwa fane ga politique ko considérer. Parce que buwa fane ga politique ko e buwa fane dagande. Donc buwa fane to kono ni buwa fane kele. Ko parce que kani karsa bi nyokona ibikla kamalo kunu buwa fana ni ibiga kumandi buwa fana ni ibiga jara kunu buwa fana ni rasbash kumandi ni kwa kala ko parce que rasari kunkadi ipme malo parce que buwa fana ni rasa jara ni ko buwa fana kele ko mamu digori kunkadi ko buwa fana ni mamu digo me nyokona bi buwa fana ni mamu digo jara donc ni buwa fana kele kani asimi me nyokona ala de yi masaide absaka tout moment asmin nyerebe bulla fa befe ko pour que bois fana guto alay parce que bois fana ga mawtala donc nimno lu mo fo munu mané minenga politique sirama munu mané minenga vision politique kan nu en kanu ali sini nenkuma ko blemando ba fonyena awo alna manani sa blemando mite o kawula orena mbe Mohamed Chamachegou jeli nyere bade mbafu ne mwere Chamachegou fo mbe marakala dangle roi 12 chemi ko beto buwa fenetala mbe roi fo ne roi 12 fo mina se jogoromela mali jawando ye buwa fene kanu en kanu ne buwa fene jogorome halala buwa fene tika fa nyena ka ketan khabiba abe akli jigin jona abe akli jigin la tamba jirilla abe akli jigin mamalala la et fils l'enfant de Balabou la fierté ouais pétrole cola bi malibe la et fichi ne la efisi fo mbe barni gambi fo oje barni alaga kanunto I gambi alaga kanunto ne ga jogoromege ne barni fo mena Omar Dafla le président du stade malien l'enfant de la commune 1 Omar Dafla alaga kanto nyoy ne ifo mbe mama suraka nyandu ne mama suraka nyandu fo ma furaga inche kanuna imam mine mo kama shinkele iniche kanuna imam mine nga position politique machine kele iniche kanuna neme mo fo jogorala mbe bama dramera fo depuis plus de 20 ans bama accompagne Bouba Fane qu'il pleut qu'il neige bama dramera nga foli bi fo darabu kono donc ne bama fo mbe mali jawando ngana befo donc famille jige o ba akli jige nyere fa marjila donc famille nyangadou Balabou abu nyangadou nga foli be kenzo ni famille mo be nyangadou la kono buwa nyangadou nu nga foli ba bela jeli abe akli jige mori bachili ga dula kenzo abu bachili tuguni nga foli be nta nyine bazen fere law kokwe bogari yara en fay jogoro me ga nga fu mago mfa we bogari yara abe akli jige basse u gambi super vainqueur nori fo buwa fana na daga na mi nyogona ala de buwa fana ko janga na nunu be wala mo tsega ni no bla nyogona donc mani ni befe aka ni vidéo en partager ka fo malen jenu nye ay ke ngana o fe ni ala ise no ga mo mi domina ay ka tigi fede milliardaire do be mbi vidéo ina ne se ku to fo mo buwa fana deme parce que le marché d'état ke tout to fo parce que tabahuma o dun se gu bane bolodi ne ki ma karsa mmago benina me fe ga ni ke na événement na wake o bargadi donc ka fo jenu ni be fe ka ke fin ni be fe ka réussir ou bien comment il faut que le mot coco n'existe pas. Tout le monde est coco dans sa matière. Ali asimi yere coco yoro do la hui. Be coco de jiangono. Adama de inana bolo de bolo. Wa itato la mo de fene bibla. Bolo de ngonu te klinye. Bolo de ngonu dabora ka nyogon demedi. Donc nous yi bla ke nyangwe. Ke hasidi te ngana kanu. Ngana yere e kote jang ngana yere. Kuma yere ala te yere ke ngana. Ni be fe ka ke ngana ye. Ibe ngana de jaye. Ni ala di flama. Ani ala di doni ma do ke ala e kala ka asangoro ta alsa ibe bo nyanwa khono
Voilà, suguna muso a vidéo partager groupe bɛɛ kɔnɔ. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna don an balimamuso minnu bɛ kasobugu na. N'o ye Dɛdɛ Sise, n'o ye Sara Yara ye, n'o ye Ami Sise. Tout d'abord, affaire Mali Jolde. Mali Jolde min da Buwa fane kan. U t'a da mɔgɔ kan diɲɛnatigɛ la dɛ. U t'a da mɔgɔ kan diɲɛnatigɛ la. Mali Jolde min da ne kan. U t'a da diɲɛ jɔnni si kan diɲɛnatigɛ la. Ne kɔni bɛ min ɲɛfɔ vraiment cɛ kiri tigɛbagaw ye. N y'o de fɔ balimamuso ko a ma nɔgɔn dɛ. Balimamuso ye balimamuso de. U nɔ b'a la a ye liberté provisoire di mɔgɔ t'u denw kɛrɛfɛ ka taa seli kɛ. U nɔ t'a la n b'a deli aw fɛ a y'u libéré ka taa seli kɛ ka t'u denw kɛrɛfɛ. A y'u bila ka t'u denw kɛrɛfɛ ala kama ala yɛrɛ jaati kama ne tɛ juge dɔgɔya ne tɛ juge dɔgɔya dɛ. Ne kɔni b'a ɲini Mali magistrats fɛ u nɔ b'a la u nin t'a la a y'u ka liberté provisoire d'u ma yani u ka kiri don cɛ ne b'aw deli ala kama. Ami Sise Dɛdɛ Sise ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n dɔgɔninw don n denw don an ye jɛ kɛ dɛ an ye jɛ kɛ kunu an ye jɛ kɛ kunu an ye jɛ hali n'a y'a sɔrɔ Malijeli don ko kuma in na ne yɛrɛ filila ɲɔgɔn kan tiɲɛ ma mais bi u bɛ degun min kɔnɔ kaso o ye cɛ siso dɔ ye an ye cɛ de ye kaso y'anw siso de ye cɛ de ye siso ye kaso ye o de bɛ fɔ mais n'i bɛ taa kaso la ka na taa k'i ye bingali kɛ n'i bɛ taa kaso la ka na taa k'i ye dɔ yurugu yurugu mais politiki sira fɛ n'i taara dɔrɔn kaso kɛra siso ye voilà o ye cɛya yɔrɔ ye mais muso ni kaso ma kan ni ne kɛra président ye muso kaso yɛrɛ tɛ exister mais solution wɛrɛ sɔrɔ a la min tɛ muso kaso ye donc balimamuso ko ma nɔgɔn balimamuso ko ma nɔgɔn ne b'a ɲini Mali magistrats fɛ a k'u libérer o ye magistrats ka yɔrɔ ne ka dɔgɔyalima tɛ se magistrats ma mais Asimi balimamuso minnu b'i bolo seli ɲɛkɔrɔya na u libérer a ka ɲi ka fanga yɛrɛ ma koyi a ka ɲi ka fanga ma ni ɲɔgɔn saraka tɛ i bɛ ka taga ɲɔgɔmɛ min faga ka misi min faga ka saga min faga n'i ye ninnu libérer ka t'u ka denbaya kɛrɛfɛ liberté provisoire la o kɔntan yɛrɛ dɔrɔn ka ɲi ka fanga ma mais n'i m'a kɛ Asimi mɔgɔ bɛ kaso la n bɛna secret dɔ d'u ma mɔgɔ bɛ kaso la Asimi ka kaso la a bɛ hakili jigin Kalilu Dunbiya la a bɛ hakili jigin Kalilu Dunbiya la a bɛ hakili jigin Buguni Sinbo la n ka cɛ Dangele a bɛ hakili jigin Sandi la a bɛ hakili jigin le colonel Goïta l'ancien patron de la sécurité d'État a bɛ hakili jigin Musa Jawara ninnu bɛɛ la n bɛna secret dɔ de d'aw ma y'a ye Asimi bɛ ka ko bilen a ɲɛ la parce que hakɛw de b'a kɔ ala anw yɛrɛ ka danga bɛ Asimi kɔ hakɛ de bɛ Asimi kɔ mais min fɔ o ye selidon c'est-à-dire que selidon seliba su fajiri seli bannen a bɛna a b'aw ko k'aw jɛ pas ka fini jɛman don aw la n'a ma fini jɛman sɔrɔ fini jɛlen dɔ don aw la a bɛ seli ka ala wele k'a fɔ fo n'a y'a sɔrɔ Asimi kelen tɛ k'aw tɔɲɔ fo n'a y'a sɔrɔ aw de tɛ ka seli kɛ kaso la tan k'a sɔrɔ a bɛ se ka liberté provisoire sɔrɔ a b'a mérité que Asimi bɛ ka siran aw libéreli ɲɛ vraiment a b'a ɲini ala fɛ ala ye fanga min kalifa Asimi ala k'a bɔ a bolo tile kan dere a b'o duwawu de don n'a y'a duwawu don walahi a bɛ minɛ kaso kɔnɔ duwawu a bɛ taa Buluna ɲininka ne tɛ fɛ ka n da don kuma caman na ne ye danga min kan ka minɛli fɔlɔ ni minɛli filanan na a bɛɛ résultat yira a bɛ taa Buluna ɲininka n y'a fɔ a ye fɛnɛ a bɛɛ kɛra voilà minnu bɛ kaso la an balimamuso minnu bɛ kaso la balimamuso ɲɛji ma ɲi Maria Asimi balimamuso ɲɛji ma ɲi dɛ a ma ɲi dɛ an bɛɛ bɛ balimamuso ɲɛji bɔ kɛ mais n'a ɲɛji bɔra i bɛ tila ka balimamuso nɛgɛn k'a la content pour que a bɛ se ka yafa i ma a kɛrɛ kɔnɔ c'est important Asimi an balimamusow de don u ye min dara ne yɛrɛ ka Mali jolilen ko la u don u tɛ ne b'a ɲini aw fɛ u don u tɛ parce que prévu jɔnjɔn ma bɔ ka yira na k'a jɔr'u la jugement ma kɛ fɔlɔ a y'u bila liberté provisoire la ka t'u denw kɔrɔ vraiment Asimi balimamuso tɔɲɔ ma ɲi dɛ balimamuso tɔɲɔ ma ɲi dɛ Asimi balimamuso tɔɲɔ ma ɲi dɛ mɔgɔ bɛ Asimi ka kaso jugu la seli don fajiri seli a b'a wuli a kun danga la misiri bɛ seli heure min na kaso b'a kɔnɔ i b'i to a kɛrɛfɛ hali boli kaso i b'i to a kɛrɛfɛ ka misiri wele k'a mɛn voilà seliba seli bɛ ka kɛ wagati min na a bɛ seliw heure fɛnɛ n'aw tilara bɛ dugawu k'aw yɛrɛ n'a tilara dugawu la a b'a fɔ ala ɲɛna tilegan dere k'a ye fanga min di Asimi ma k'a k'a puruta la hakɛ ma ɲi dɛ hakɛ de bɛ kulu yelen bɛɛ ka vidéo in partager bon nin ko ye vidéo kunkurunin ye halisa k'a ɲini autorités fɛ ala kama Mali justice mɔgɔ ka bonya b'aw yɔrɔ k'a ɲini aw fɛ ala kama a ye liberté provisoire d'an balimamusow ma
ni mo dogara mali jolden pazi fe bu afana dogara de u ko be fenna ma fu chene ga jena tegala ama fu chene ga jena tegala mo gusi ga dofima ni ba do yi chonte ga ba te fu chene donc ango blo minan kono ma de lo fa ambalmam so libéré aw libéré bi aw libéré chini voilà ne kundo video kunguruni ko bla ka vraiment ñini autorité fait ko ambalmam so libéré donc derrière c'est des sarayara Mbale Thierry Doualou Yara, c'est mon bon petit frère. Depuis Chakanda Diop là, ça fait 20 ans de connaissance. Ne Alou Yara Fwa, ben akli digi Bachi Yara là, ben akli digi Chegou Yara Nbela. Ma famille do. Famille Djige Yara kono mek lenga fo be. Ne fa de be Djige là, amar Djige ala kahina la. Djige Mbaoudi ala kahina la, amar Djige ne kelintari mali be. Fou sa ba. Al ne negara président malamba fo. C'est mon père. Ala kahina fala. Donc il faut be. Ay vidéo partager ala kahina kadam ala kahina di mal dembema. Voilà, alaka hine do malien be de sukuna. Alaka malien be bol lebu ko, alaka to malien wa huwa ngana ofe. Ben chare.